अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीम। नाजरीन, बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से अभी हम बाहर निकले। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट्स जमा हो गई हैं। तीनों महकमों ने रिपोर्ट जमा करवाई है। एक रिपोर्ट जमा करवाई इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन के बाद स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जमा करवाई, और स्टेट बैंक के बाद जो रिपोर्ट जमा करवाई वो वजारत ख़जाना ने रिपोर्ट जमा करवाई। वजारत ख़जाना ने, इलेक्शन कमीशन ने और स्टेट बैंक ने, ये तीनों रिपोर्ट्स अलग अलग जमा हुई। इलेक्शन कमीशन के हुकाम भी आए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपने बाकी दो ब्रदर जजेस को जो है वो तलब कर लिया है सुप्रीम कोर्ट से। ये आपको बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। दोनों जो बाकी जजेस हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन, उनके साथ मुशावरत के बाद अब जो कोर्ट ऑर्डर है वो लिखा जाएगा। नोटिस किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तौहीन के नोटिस जारी करने जा रही है, या सुप्रीम कोर्ट इस केस को मज़ीद किसी और एंगल से देखेगी। ये डिपेंड करता है आज की इन रिपोर्ट्स के बाद जो अब एक मीटिंग होने जा रही है उसके ऊपर। दो आराएं, एक तो ये है कि गालिब गुमान है कि इफ्तारी तक ये ऑर्डर आ जाए, और एक राय ये है कि कल तक मज़ीद इंतज़ार किया जाएगा। कुछ और बैक डोर चैनल्स एक्टिव हुए हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, और उनकी ये कोशिश है कि कंटेम्प्ट से बचा जाए। यहाँ पे जो टेक्निकल मामला है, जो हमारी बात हो रही है कुछ एक्सपर्ट्स लोगों से, तो वो ये बता रहे हैं कि जो टेक्निकल मामला इस वक्त इस असम्बली ने किया है, जो हुकूमत ने किया है, वो ये किया है इन्होंने कि इन्होंने जो नाहली की तलवार थी वो किसी फ़र्द वाहिद से निकाल कर ये असम्बली के अंदर ले गए। इलेक्शन कमीशन के जो हुकाम है वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने ख़त लिखा स्टेट बैंक को, स्टेट बैंक ने उनको पैसे रिलीज़ नहीं किए। स्टेट बैंक के हुकाम ये बता रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील की रोशनी में हमने जो रकम थी उसको मुख्तस कर दिया, लेकिन हम ये रकम जो है वो जारी नहीं कर सकते। इसके लिए हमें जो पार्लियामेंट है उसकी मंजूरी दरकार होती है। मामला पार्लियामेंट में गया। जो कायमा कमेटी थी ख़जाना की, उसने इस मामले को रेफ़र किया काबीना में, काबीना ने इस मामले को रेफ़र किया असम्बली के अंदर। और अब जो मामला बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट एक पूरी असम्बली की नाअहली की तरफ जा सकती है। ये एक इशू खड़ा हो गया है, और इस इशू के बाद अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो ये रिपोर्ट्स हैं इनकी रोशनी में अब ऑर्डर जारी करना है। तौहीन अदालत का जो इम्कानात हैं वो थोड़े कम नज़र आते हैं अब इस स्टेज के ऊपर आकर, चूँकि जो कल मुलाकातें हुई चीफ जस्टिस साहब की, उसके बाद चीज़ें तब्दील हो रही हैं। उसके बाद चीज़ें बहुत खौफनाक हद तक तब्दील हो रही हैं। तो चीज़ें इस तरह से तब्दील हो रही हैं कि जो बताया जा रहा था कि कोर्ट का एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आना था इन रिपोर्ट्स के ऊपर, शायद वो नहीं आएगा। लोग ये बता रहे हैं, लेकिन मेरा अपना जो ज़ाती एक्सपीरियंस है, जो मेरी अपनी अप्रोच है, उसके ऊपर मैं डिटरमिन्ड हूँ। इस स्टेज के ऊपर बहुत मुश्किल होगा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के लिए कि वो इस अपने इलेक्शन वाले इस मामले से, इस स्टांस से पीछे हटें, वो कंप्रोमाइज़ करें इस हुकूमत के साथ, या वो इस हुकूमत को कोई भी ऐसी लूज़ बॉल करें। चूँकि उनके जो बाकी दोनों ब्रदर जजेस हैं वो कन्विंस्ड हैं इस बात के ऊपर कि इलेक्शंस होंगे, और जो उन्होंने अपने ऑर्डर्स दिए हुए उनकी तौहीन किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की यही सूरत हाल है इस वक्त। कोई एग्जैक्ट बात नहीं मिल रही, चूँकि कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा है, चीज़ें इतनी पुरस्रार हो गई हुई हैं कल से कि समझ नहीं आ रही कि अब होने क्या जा रहा है। किसी से भी आप पूछते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि यार वेट एंड वॉच। तो अब सुप्रीम कोर्ट अगर इस स्टेज के ऊपर पीछे हट जाएगी तो जो पूरी कौम की उम्मीदें, जो पूरी कौम की आस का जो एक महवर है, ये इदारा बना हुआ है, और शायद पाकिस्तान में एक वाहिद इदारा ये रह गया, या वाहिद शख्सियत उमर अता बंदयाल ऐसी रह गई है जिसपे मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो बिलीव कर रही है। उनको इनसे उम्मीद है, आस है कि ये इलेक्शंस देंगे, और ये इन्होंने खुद जो एक्सपेक्टेशन लेवल है उसको इस मकाम तक पहुँचाया है। 90 रोज़ की बात की, जो फैसला आया, जो जजमेंट्स आई, और पे दर पे फिर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तौहीन हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट अब बैक फुट पे जा सकती है, ना उनको जाना चाहिए। जिस तरह से वकला उनके साथ खड़े हैं, और कल भी जो लाहौर की जो कॉन्फ्रेंस थी उसको काउंटर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान बार कौंसिल ने एक एहतजाज बुलाया, जिसमें कुल मिलाकर टोटल 25 वकील इकट्ठे हुए, और उन्होंने काउंटर किया उस वकला कॉन्फ्रेंस को, उस पाकिस्तान की 50 टॉप ज्यूरिस्ट की उस कॉन्फ्रेंस को जो लाहौर के अंदर हुई, जिसको लतीफ़ खोसा ने, एतजाज़ एहसन ने और ख्वाजा रहीम साहब ने जो है वो तारिक रहीम ने
ہوسٹ کیا تھا. یہ صورتحال تو سپریم کورٹ کی ہے. آرڈر افطاری تک بتایا جا رہا ہے آ جائے گا, اس سے لیٹ ہوا تو کل یہ آرڈرز آ جائیں گے. لیکن اب جو تینوں ججز ہیں وہ اس کے اوپر بیٹھ کر انہوں نے سر جوڑ لیے کہ کرنا کیا ہے. بات کر لیتے ہیں ذرا کشمیر الیکشن کی. اچھی خبریں کشمیر الیکشن کے حوالے سے, کشمیر کے پرائم منسٹر کے حوالے سے یہ آ رہی ہیں کہ جو بیرسٹر نے ایک گروپ بنایا تھا وہ اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے. گو کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ سرگرم ہیں, جنات بھی سرگرم ہیں, لیکن جو بیرسٹر کا گروپ ہے اس سے ایک جو لوٹا جو بن گیا تھا جاوید بٹ, وہ واپس آ گیا ہے. وہ اس کو واپس لایا گیا چونکہ اس کو اغوا کیا گیا تھا. بتایا جا رہا تھا کہ بیٹے کے سمیت اس کو اغوا کر لیا اور اس کے بعد اس کو صدر ہاؤس میں رکھا. اور پھر جو ماجد خان ہے وہاں ایک وزیر ہیں, تحریک انصاف کے ممبر ہیں, وہ گئے اور ان کو واپس لے کر آئے. اور اس وقت وہ جاوید بٹ صاحب جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور وہ واپس آ گئے ہیں. یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دو لوگ اور ہیں, ایک خاتون ہیں وہ بھی ابھی تک غائب ہیں, اور ایک جو ہے وہ پیر مظہر شاہ صاحب ہیں. پیر مظہر شاہ صاحب بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ووٹوں کا صدقہ بنے تھے, نیلم ویلی سے ان کا تعلق ہے, لیکن یہ بھی بھگوڑے ہو گئے, لوٹے بن گئے یہ بھی, چونکہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دوسری طرف کھڑے اور وہ تو آس امید دے رہے ہیں. اس طرح جو پھوٹ پڑی ہے پی ڈی ایم کے اندر, جو پیپلز پارٹی کی اس وقت جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ سیٹیں, 10 سیٹیں پیپلز پارٹی کی ہیں, اور پیپلز پارٹی کی جو صدر ہیں وہ چودھری یاسین ہے. لیکن انہوں نے گیم ایسی کی ہے, بیرسٹر سلطان محمود نے مل کے اپنا امیدوار دیا جو پی ٹی آئی کا بھگوڑا تھا چودھری رشید. تو اس صورت میں جو چودھری یاسین تھے وہ پیپلز پارٹی کے صدر بھی ہیں اور اپوزیشن لیڈر بھی, تو ان کو آؤٹ کر دیا مقابلے سے. تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے اور امید ہے کل تک یہ جو معاملہ ہوگا یہ بھی واضح ہو جائے گا. اب ایک چیز بڑی آج اہم ہوئی ہے, وہ یہ ہوئی ہے کہ زمان پارک کے اندر عید کے دوران ایک بہت بڑا آپریشن ہونے جا رہا تھا, اس کو روک دیا ہائی کورٹ نے, اور یہ کہا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی زمان پارک کے مضافات میں نہیں ہوگی عید تک. یہ لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ گمان ضرور پایا جاتا ہے کہ عید کی چھٹیوں میں اس کو آڑ بنا کر اس دوران کوئی واردات ڈالی جا سکتی ہے. سپریم کورٹ جو ہائی کورٹ کا حکم ہے اس کو اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت دفعہ اڑایا ہے, اور یہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی جو ہے وہ پھر کوشش کریں گے. جو کچھ علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہو رہا ہے, جو کچھ علی زیدی کے ساتھ ہو رہا ہے, اور پھر بھی کچھ لوگ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور بیک ڈور چینل چل رہے ہیں, تو ان کے لیے یہ عرض ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. مذاکرات صرف اور صرف ایک ٹریپ ہے عمران خان سے ٹائم لینے کا, بات کو لمبا کرنے کا. مذاکرات عمران خان سے کوئی نہیں کرنا چاہتا, چونکہ سب کو یہ پتہ ہے کہ مذاکرات کرنے کی پوزیشن میں حکومت نہیں ہے. عمران خان اس وقت جہاں سے بھی الیکشن ہوں گے وہ الیکشن جیت جائے گا, اور جو اس کے اوپوننٹس ہیں وہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو اس لیے وہ مذاکرات نہیں کر رہے, وہ سیریس نہیں ہے آؤٹ پٹ دینے کے لیے. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کی آڑ میں تھوڑا سا معاملہ لٹکا دیا جائے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.